收看外国人挑战。一天只吃啊，臭死了！黑色的中国卫视。最后给我整吐了。烧饭，给这么黑，黑芝麻好吃。这个不是黑的，是啥？是皮蛋。真的太黑了。It smells so bad. It doesn't actually taste that bad. It doesn't really taste of anything. 午饭，中午吃臭豆腐。啊，臭死了！不要。这是吃黑色的调转，是吃黑暗料理的调转。Oh, I mean, it doesn't taste as bad as it smells, but that is not enjoyable. 下一个桔梗粉。这个不错，酸辣的吧？这个好吃。下午茶 time。你见过这个吗？ In Korean TV shows, but it's when people kill themselves. 这个能吃吗？必须可以。哇 Let me try.，tastes a bit cheap. Not the best cake I've ever had. 挺干的。晚饭。你让我闭眼，我害怕了。What the fuck is this? Is it like a nut? 闻也闻不出，看也看不懂。 What? Oh! 哪里？ Oh! Oh! That stinks. Literally smells of shit. 刚好开到了一个坏了的。坏了。That smells so bad. 眼泪都要流出来了。 It's the end of the video. 再来一次。 I'll just try a tiny little bit. If it smells of shit, honestly, I'm never making another video of you again. Tastes like chestnut. It's not bad. I mean, it's not that good either. 有没有什么好吃的黑色的东西呢？ Comment below.